নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, জ্ঞান চৰাৰ তথ্যৰ পৃথিৱী শিতানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ খণ্ডত আমি ই-চেঞ্চাছ অৰ্থাৎ ই-লোকপিয়লৰ বিষয়ে ক'ম। ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে গুৱাহাটীৰ আমিনগাঁৱত এটা অনুষ্ঠানত ঘোষণা কৰিছে অহাবাৰৰ পৰা ভাৰতত ই-চেঞ্চাছ হ'ব। কিন্তু কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব এই ই-চেঞ্চাছ? দৰ্শকসকল, আমি জানো ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতি 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে লোকপিয়ল হয়, অৰ্থাৎ দেশখনৰ লোকসকলৰ হিচাপ কৰা হয়। লোকপিয়লৰ জৰিয়তেই দেশখনৰ মুঠ জনসংখ্যা, কোনটো লিংগৰ কিমান মানুহ আছে, সাক্ষৰতাৰ হাৰ কিমান, অৰ্থনৈতিকভাৱে কিমান লোক কোনটো স্তৰত আছে আদি জানিব পাৰি। আমাৰ দেশত 2011 চনৰ পাছত লোকপিয়ল হোৱা নাই। 10 বছৰৰ বিৰতিত 2021 চনত লোকপিয়ল হ'ব লাগিছিল, কিন্তু কৰোনা অতিমাৰীৰ বাবে সেয়া স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হ'ল। এতিয়া হ'বলগীয়া লোকপিয়ল ই-চেঞ্চাছ বা ডিজিটেল পদ্ধতিৰে হ'ব বুলি দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে দেশৰ লোকপিয়ল ব্যৱস্থাটো সম্পূৰ্ণৰূপে পেপাৰলেছ কৰি ই-লোকপিয়ল কৰা হ'ব। ই-চেঞ্চাছ বা ই-লোকপিয়ল কেনেকৈ হ'ব? গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কৈছে 2024 চনৰ ভিতৰত দেশৰ সকলো লোকৰ জন্ম আৰু মৃত্যুৰ তথ্য একেলগে সংগ্ৰহ কৰা হ'ব। এই পদ্ধতিত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ মানুহ গণনা নকৰে। এই গণনা পদ্ধতিটো নিখুঁত কৰিবলৈ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। ই-লোকপিয়ল পদ্ধতিটো কেনে হ'ব? গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ভাষ্য অনুসৰি ই-লোকপিয়লৰ বাবে এটা পৰ্টেল সোনকালে মুকলি কৰা হ'ব। ইয়াত নাগৰিকে নিজৰ তথ্য নিজেই আপলোড কৰিব পাৰিব। এই পদ্ধতিটোত শিশু এটাৰ জন্ম হোৱাৰ লগে লগে পৰ্টেলটোৰ সহায়ত লোকপিয়ল ব্যৱস্থাত পঞ্জীয়ন কৰা হ'ব। শিশুটিৰ 18 বছৰ হ'লেই সেই অনুসৰি নামটো ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। নাগৰিকে নিজৰ বাসস্থান সলনি কৰিলেও নিজে আপডেট কৰিব পাৰিব। একেদৰে লোক এজনৰ মৃত্যু হ'লেও লগে লগে তেওঁৰ নামটো জনসংখ্যাৰ তালিকাৰ পৰা মচি পেলাব পৰা যাব। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই ঘোষণা কৰি কি কৈছিল এবাৰ শুনি লওক। मित्रों, अनुभव सिद्ध डाटा के आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय परिणाम लक्षी होते हैं और परिणामदायी भी होते हैं। उनका लक्ष्य परिणाम की ओर होता है और उसका फल परिणाम के रूप में आता है। इसलिए अनुभवी सिद्ध डाटा निर्मित हो, इसलिए इस बार हमने तय किया है कि आने वाली जनगणना जो अभी रुकी पड़ी है कोविड के कारण, वो जनगणना जब भी शुरू होगी वो ई जनगणना होगी, इलेक्ट्रॉनिक जनगणना होगी और 100% परफेक्ट जनगणना होगी, जिसके आधार पर देश के आगामी 25 साल के विकास का खाता खींचा जाएगा। मित्रों, जनगणना का जो काम है उसको हमने पेपर सेंसस से डिजिटल सेंसस की ओर मोड़ने का ये ऐतिहासिक वर्ष है। हम एक नया सॉफ्टवेयर भी तैयार करने जा रहे हैं। डॉक्टर विवेक जोशी कम बोलते हैं मगर धीरे धीरे परंतु कॉन्क्रीट काम करते हैं। हमने इसके अंदर जन्म मृत्यु रजिस्टर को भी जोड़ने का प्रावधान किया है। लगभग जुड़ चुका है, मगर इसका उपयोग भी बहुआयामी उपयोग हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। जैसे जन्म होने के साथ ही बच्चे का बर्थ रेट के साथ ये जनगणना रजिस्टर के बैक इंफॉर्मेशन में आ जाएगा। 18 साल का होने के साथ ही जनगणना रजिस्ट्रार के कार्यालय से ही वो मतदाता सूची के अंदर मतदाता ए रूप में रजिस्टर हो जाएगा। मृत्यु होते ही जनगणना कार्यालय से मतदाता सूची से डिलीट हो जाएगा। आप घर बदलेंगे, नई रजिस्ट्री होगी, आप पर एक SMS आएगा, ये आपने रहने के लिए लिया है, आप वहाँ ट्रांसफर होने वाले हो, या आपने वैसे ही लिया है, कहोगे कि हम रहने के लिए लिया है, रहने के जाने के साथ ही यहाँ से मतदाता सूची में वो परिवर्तित, अनेक प्रकार के काम इसके अंदर होने वाले हैं, जिससे सरकार के अनेक विभागों को एड्रेस चेंज की मुश्किल से बाहर निकल जाना पड़ेगा। और किसी ने पहले बर्थ रजिस्टर कराना है, फिर मतदाता सूची में नागरिक बनने के लिए जाना है, मृत्यु का दाखला लेना है, फिर डिलीट हो या न हो मतदान प्रतिशत नीचा रहता है, ऑटोमेटिक एडिशन और डिलीशन दोनों होंगे। ये मैं एक सरल उदाहरण के रूप में कहता हूं, परंतु अनेक प्रकार के इसके उपयोगों को हमने इसके आधार पर
करने का निर्णय किया है मित्रों। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप से वेबसाइट पर भी रखा गया है। हमारा भाषा का मैपिंग भी आज इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंटिंग दोनों स्वरूपों में देश के सामने रखा गया है। जो 2011 की जनगणना का है, इसको अब नियमित रूप से आगे भी रखा जाएगा, तो इस जनगणना का भी रखा जाएगा और अनेक प्रकार के कामों को हम इसके साथ जोड़ने वाले हैं। इसमें बहुत सारी जागरूकता की जरूरत है। দৰ্শকসকল, এতিয়ালৈ এটা লোকপিয়লৰ পাছত জনসংখ্যা কিমান বৃদ্ধি হ'ল সেয়া জানিবলৈ 10 বছৰ অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈ আছে। সেয়া সম্পূৰ্ণ সঠিকো নহয়, কিয়নো প্ৰতি মুহূৰ্ততে জনসংখ্যা সলনি হৈ থাকে। গতিকে গৃহমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ দৰে যদি দেশত লোকপিয়ল পদ্ধতি আৰম্ভ হয়, তেনেহ'লে জনসংখ্যাৰ প্ৰায় সঠিক তথ্য যিকোনো সময়তে পোৱা যাব বুলি আশা কৰিব পাৰি। প্ৰিয় দৰ্শক, জ্ঞানচৰাৰ এই শিতানত আমি বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক ভিডিঅ' আপোনালৈ আগবঢ়াই যাম। গতিকে চাই থাকিব তথ্যৰ পৃথিৱী।